এটা দেখুন পুরা পিওর সম্বলপুরি রে আসবা কলেকশনটা এটা দেখুন তার আও ইদার প্রাইস रहबा দেখুন তিনটে দুপট্টা দেখুন এটা পেজ ওয়ার্ক কাম করা হইছে এটা বড় আছে দুপট্টা দেখুন দুপট্টা দেখি পুরো ম্যাচিং এটা দেখুন তার টপ কপড়াটা আসবা আপেট हां आ इधर प्राइस रहबा देखुन मात्र 1400 टंका ये हेवी क्वालिटी टा कपड़ा আছে দেখুন 800 রে 800 হেলে তার কোয়ালিটি কে অধিক আছে हां 800 টাকা रहबा এটা এটা ওটা দেখুন ব্ল্যাক রেড কালার রে আছে 800 টাকা only 800 দেখুন মাত্র 800 টাকা এটা দেখুন ইদার প্রাইস रहबा 1400 टंका এন্তা প্রকার কিছু ডিজাইন আসবা বডি রেন্টা বুটি আসবা 1400 লেটেস্ট কালেকশন দেখুন পহলা থর হি সব কালেকশন মে দেখবালে মিলু দেখুন সব নয়া নয়া আসি দেখুন আইড্রেস মে দেখুন স্কুল ইউনিফর্ম কলে भी চলবা हां सब स्कूल यूनिफॉर्म কলে भी চলবা ইদার প্রাইস भी দেখুন 1400 টাকা only 1400 মাত্র 1400 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবেন इधर प्राइस रहबा देखुन 1200 टंका মেরুন কালারে প্যান্ট দুপট্টা আসবা মাত্র 1200 টাকা रहबा বহুত বড় দেখুন মাত্র 1200 টাকা রে আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন রেড আর ইয়েলো কালার রে আছে इधर प्राइस रहबा দেখুন 1200 টাকা 1200 টাকা only 1200 এটা দেখুন পার্পল কালার রে আছে আর ইয়েলো কালার রে মাত্র 1200 টাকা रहबा এক নম্বর দেখুন মাত্র 1200 টাকা রে আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন অরেঞ্জ কালার রে আছে মেরুন কালার প্যান্ট দুপট্টা আসবা মাত্র 1100 টাকা रहबा বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1100 টাকা আউটে দেখুন এটা আছে মেরুন কালার রে বডি আছে ইয়েলো কালার প্যান্ট দুপট্টা মাত্র 1100 টাকা रहबा দেখুন যাহা কি যেটা भी দরকার আপন স্ক্রিনশট করে ফটো हमको WhatsApp রে পাঠাই পারবে ফটো পাঠাই করে আপনারা অনলাইন অর্ডার করুন যা আপনারা ভিজিট করুন তার দোকান কে तुमको जुहार और फिर तेरे स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचली न अंजलि मेहन को दुकान के जेंडा अछि ताकर दुकान रो ना हला मां महेशपुरी हैंडलूम जेंडा के हम रेमुंडा गांव रे तांकन संबलपुरी कुर्ती संबलपुरी गाउन संबलपुरी ड्रेस सेट बहुत ही सस्ता सस्ता दाम रे मिलसी जेन रेट रे मिलसी होलसेलिंग रे भी अपन माने इतनी सस्ता रे अपन आनी अपन आज का बेंदा स्पेशल संबलपुरी ड्रेस सेट बना आसी जे पूरा चीप नो चीप प्राइस रे पूरा नवा नवा डिजाइन नवा नवा कलेक्शन में आसी जे तो केंदा कलेक्शन अछि केन प्राइस रे रहू छे सेटा के देखमा आ चैनल रे जेन पहला थरा YouTube रे देखु छन वीडियो के हमर चैनल के सब्सक्राइब करू आ फेसबुक जेन में देखु पेज के फॉलो करू तो जाओ बिना देरी आरंभ करमा आज रो स्पेशल कलेक्शन और घरे ही जेन दुकान अछि दुकान के आसबेले किछि कलेक्शन इंदा हिसाब देखबे देखुन केते सारा कुर्ती गाउन कलेक्शन देखुन आ गोला वीडियो रे हम ग्रैंड ऑफर छडा हिला से कलेक्शन भी आपन में देखि पारबे हले आजर वीडियो देखमा सब संबलपुरी ड्रेस सेट कलेक्शन आ आपन में यदि ऑर्डर करछन ऑनलाइन देखुन किछि इंदा हिसाब देखुन फ्लिपकार्ट अमेजन रे जेंता पार्सल आसी हेंदा हिसाब देखुन पूरा पठा आसी देखुन आपन इटा देखुन इटा गला काली ऑर्डर कलाटा यानीटा पूरा रेडी होगलानो आज का पूरा इटा आसी कोरियर वाला नै जिबा आपन घर जाय इटा आराम से पहुंची जिबा डिलीवरी कोरियर रे आपन माने भी एंदा ऑर्डर करि पारबे जाओ तांको पचरामा तो मैडम फिर क्या स्वागत नमस्कार जय मां सोमली तो आपनकर दुकान रो ना एड्रेस मोर नाम अंजलि मेहरा हमर दुकान रो नाम छे मां महेश्वरी हैंडलूम जेंटा कि रेमुंडा रे अछि रेमुंडा यूको बैंक पाखे अछि हमर दुकानटा पाखे ही अछि आ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ रहबा आ ब्लॉक टा होजे भेडन जदी भी आसुचन एड्रेस जानबाले असुविधा हबा कोनसी प्रकार बेल ताको नंबर रे कॉल करि बुझी पारबे आ जेंटा कहली ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे स्क्रीनशॉट करबे ताको नंबर रे फोटो पठेबे एड्रेस पेमेंट करे ऑनलाइन ऑर्डर करबे तो आजर वीडियो के कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे देखमा स्पेशल एड्रेस सेट कलेक्शन माने जेने लोग बहुत पसंद करूछन से हिसाब कलेक्शन ना आदि भी सब नवा डिजाइन नवा कलेक्शन माने सब रिस्टॉक है जेछि देखमा सब आदि वीडियो अच्छा फिर ऑफर प्राइस हां सेटा भी पूरा होलसेल ऑफर प्राइस रे देखमा हम तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखमा आजर स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला এটা দেখুন 800 রে আসবা কালেকশন আজি টিকে হেভি কোয়ালিটি টা কপড়া আছে দেখুন 800 রে 800 হেলে তার কোয়ালিটি টিকে অধিক আছে हां 800 টাকা আমরো হেবা এটা এটা ওটা দেখুন ব্ল্যাক রেড কালার রে আছে 800 টাকা only 800 দেখুন মাত্র 800 টাকা এটা দেখুন কফি কালার রে আছে 800 টাকা रहबा এটা দেখুন পিঙ্ক কালার রে আসবা 800 টাকা 800 দেখুন মাত্র 800 টাকা पूरा 220 रहबा लेंथ आ कपड़ा भी सॉफ्ट पूरा लागछे कॉटन कपड़ा आसबा 800 टंका मात्र 800 टंका देखुन ड्रेस सेट हां एटा देखुन कॉफी कलर रे 800 टंका एटा मेरून कलर आसबा 800 टंका रहबा मात्र 800 टंका देखुन केते बढ़िया ड्रेस सेट बना अपन एटा देखुन नहीं पाबे एटा देखुन पर्पल येलो कलर रे रहबा 800 टंका एटा देखुन पिंक आ ब्लैक कलर रे अछि मात्र 800 टंका रहबा बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन देखुन मात्र 800 टंका देखुन एटा हमर आसबा ब्लू कलर रे टिके लाइट ब्लू कलर आ पिंक कलर रे रहबा 800 टंका रहबा मात्र 800 टंका देखुन जेन मन भी बुकिंग करवाले चाहो छ जदी भल से देखि ना पाले पूरा फोटो मागबे आपन पूरा फोटो ली जबा एटा देखुन 1100 टंका रहबा कलेक्शन इनर दुपट्टा पैंट टिके किछि अलगा डिजाइन रो रहबा 1100 टंका रहबा पर्पल कलर रे क्वालिटी टिके तानो टिके अधिका बोल छै अधिका क्वालिटी रो रहबा 1100 एटा भी देखुन 1100 रहबा ब्लू कलर रे एटा देखुन मेहंदी आ मेरून कलर रे बहुत लोग पसंद करसन मात्र 1100 टंका रहबा मात्र 1100 टंका देखुन कलेक्शन एटा देखुन टिके हमर पीच कलर टाइप रो अछि टिके
ऑरेंज कलर टाइप रो 1100 टंका रहबा मात्र 1100 टंका रे देखुन सुंदर कलेक्शन आपण नै पारबे एटा देखुन पर्पल और रेड कलर रे रहबा 1100 टंका मात्र 1100 टंका रे देखुन आपण नै पारबे रेमंडा गां मां महेशपुरी हैंडलूम रो एटा देखुन पिंक और ब्लैक कलर रे रहबा 1200 टंका रहबा एटा मात्र 1200 टंका आउटे देखुन एटा मेरून येलो कलर रे रहबा डिजाइन एका रहबा कलर टिके चेंज रहबा 1200 टंका रहबा एटा भी केते बढ़िया लागे 1200 टंका कलेक्शन एटा आउटे देखुन एटा भी मेरून येलो कलर रे अछि 1200 टंका रहबा एटा भी 1200 टंका रे देखुन आपण एटा नै पारबे आउटे देखुन एटा पर्पल आ येलो कलर रे आसबा एटा भी 1200 टंका रहबा 1200 टंका रे देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखुन ड्रेस सेट संबलपुरी ड्रेस सेट मात्र 1200 टंका रे देखुन आपण एटा नै पारबे एटा देखुन रेड और ब्लैक कलर रे रहबा 1200 टंका 1200 देखुन मात्र 1200 टंका रे देखुन एतकी बढ़िया वायरल कलेक्शन में नै पारबे जेंडा भी पसंद लाउ ऑनलाइन नेवाली चाहते जल्दी ही बुकिंग करो मेरून आ येलो कलर रे रहबा 1200 टंका डिजाइन टा टिके एंता प्रकार रहबा देखुन 1200 रहबा इतर प्राइस 1200 टंका देखो स्क्रीनशॉट करूँ ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट करके आपण ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे एटा देखुन रेड ब्लैक रे रहबा 1200 टंका ओनली 1200 मात्र 1200 टंका रे देखुन आपण नै पारबे एटा देखुन मेहंदी मेरून रे अछि एटा भी एटा इतर प्राइस रहबा देखुन 1200 टंका एक नंबर अछि देखुन मात्र 1200 टंका एटा देखुन ब्लू आ रेड कलर रे आसबा मात्र 1200 टंका बहुत ही बढ़िया लागै देखुन जेन कलेक्शन देखबे सेटा ही पसंद लागै देखुन मात्र 1200 टंका रे एतकी बढ़िया बढ़िया एटा देखुन आडके हेवी क्वालिटी रो आसबा दुपट्टा एटा कपड़ाटा हां इतर प्राइस रहबा देखुन 1400 टंका मात्र 1400 टंका रे मात्र 1400 टंका देखुन एटा सफ्टा टाइप रो डिजाइन अछि देखुन बाकी नो घिनबेला 2500 3000 नो कम नै घिन देखुन इना 1400 टंका देखुन मिली जाउछे एटा भी गुटे देखुन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे मात्र 1200 टंका रहबा एटा भी एक नंबर लागै देखुन मात्र 1200 टंका रे आपण नै पारबे एटा भी देखुन एटा रहबा हमर 1200 टंका ब्लू आ रेड कलर रे माछो डिजाइन अछि एक नंबर लागै देखुन मात्र 1200 टंका रे आपण नै पारबे एटा देखुन पर्पल येलो कलर रे अछि 1100 टंका एक नंबर अछि देखुन 1100 टंका देखुन एक से कलेक्शन देखुन केते बढ़िया बढ़िया ड्रेस सेट माने आपण देखुन केते बढ़िया कम एटा देखुन माछो डिजाइन रे अछि एटा भी आ ग्रे कलर मेरून कलर रे रहबा मात्र 1100 टंका रहबा शाइनिंग कलर रे भी आसबा एटा देखुन ऑरेंज आ मेरून कलर रहबा मात्र 1100 टंका देखुन 1100 टंका देखुन केते जबरदस्त कलेक्शन एटा देखुन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे रहबा इतर प्राइस भी रहबा देखुन 1100 टंका मात्र 1100 देखुन ये सफ्टा सफ्टा टाइप रो डिजाइन भी अछि जेंट्स भी पसंद लाउ जे जल्दी बुकिंग करो स्क्रीनशॉट करू ना टिक मार के पठोन एता जानबल सुविधा हबा स्काई ब्लू कलर टाइप रो अछि मेरून कलर रे पैंट दुपट्टा आसबा मात्र 1200 टंका रहबा बहुत बढ़िया देखुन मात्र 1200 टंका रे आपण नै पारबे एटा देखुन रेड आ येलो कलर रे अछि इतर प्राइस भी रहबा देखुन 1200 टंका 1200 टंका ओनली 1200 एटा देखुन पर्पल कलर रे अछि आ येलो कलर रे मात्र 1200 टंका रहबा एक नंबर लग देखुन मात्र 1200 टंका रे आपण नै पारबे एटा देखुन ऑरेंज कलर रे अछि मेरून कलर पैंट दुपट्टा आसबा मात्र 1100 टंका रहबा बढ़िया अछि देखुन मात्र 1100 टंका आउटे देखुन एटा अछि मेरून कलर रे बॉडी अछि येलो कलर पैंट दुपट्टा मात्र 1100 टंका रहबा देखुन जहा के जेंटा भी दरकार आपण स्क्रीनशॉट करी करी फोटो हमकु WhatsApp रे पठै पारबे फोटो पठै करी आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करू जे आपण माने विजिट करू ताकर दुकान के यहा देखुन एटा रहबा कलेक्शन टे दुपट्टा देखुन एटा पैच वर्क काम करा हि छे एते बढ़िया अछि देखुन दुपट्टा टिक देखुन हां दुपट्टा देखि पूरा मैचिंग एटा देखुन तार टॉप कपड़ाटा आसबा पेट हां आ इतर प्राइस रहबा देखुन मात्र 1400 टंका बहुत ही ऑरेंज आ ब्लैक कॉम्बिनेशन रे देखुन एक नंबर देखुन मात्र यहा एंता टाइप रो सब देखमा एटा देखुन तार दुपट्टा सैंपल देखाली मुई 1400 टंका रे देखुन आपण माने कलेक्शन नै पारबे देखुन एटा भी रहबा 1400 टंका हेंता ही दुपट्टा आसबा मात्र 1400 टंका रहबा ओनली 1400 देखुन आपण नै पारबे एटा देखुन येलो आ ग्रीन कलर रे अछि इधर प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1400 टंका 1400 टंका रे देखुन आपण नै पारबे एटा देखुन व्हाइट और मेरून कलर रे रहबा मात्र 1400 टंका बहुत बढ़िया जी बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 1400 टंका रे आपण नै पारबेटा कलेक्शन एटा देखुन रेड आ ब्लू कलर रे अछि मात्र 1400 टंका रहबा एटा देखुन पर्पल आ मेरून कलर रे रहबा दुपट्टा एंदा पैंट एंदा शाइनिंग कपड़ा रे आसबा देखुन
আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1400 टंका। बहुत बढ़िया है देखो 1400 टंका देखो तार दुपट्टा खाली किनबे बेले 1200 टंका पड़वा जिन दुपट्टा गुटे दूजी देखो आपण 1400 এটা टंका দেখুন टोटल গ্রিন আর পার্পল কলর রে এটা भी দেখুন এন্ড শাইনিং কলর আসবা পেন্টা দুপট্টা এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন মাত্র 1400 टंका। केते सुंदर अछि देखुन पूरा पाटो बाई चमकु जे मात्र 1400 टंका देखुन आपण माने सुंदर ड्रेस सेट कलेक्शन नहीं पारबे रेमंडा गा मां महेश्वर हैंडलूम रो। এটা দেখুন গ্রিন আর রেড কলর রে रहबा মাত্র 1400 टंका। एक नंबर जे देखुन मात्र 1400 टंका। এটা দেখুন মেরুন আর মেহেন্দি কলর রে আসবা মাত্র 1400 टंका रहबा। बहुत ही बढ़िया अछि देखुन मात्र 1400 टंका देखुन आपण नहीं पारबे। এটা দেখুন ব্ল্যাক আর স্কাই কলর রে আসবা हां মাত্র 1400 टंका रहबा। बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 1400 टंका रे आपण नहीं पारबे। আর এটা দেখুন এটা পার্পল মেরুন রে रहबा মাত্র 1400 टंका। चलो देखिए एक नंबर अछि देखुन 1400 टंका रे देखुन आपण ए बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे। এটা দেখুন গ্রিন আর येलो कलर रे आसबा आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1400 टंका। बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 1400 टंका देखुन सब लेटेस्ट कलेक्शन आ सब नवा कलेक्शन देखुन आसी जे आ ई कलर कॉम्बिनेशन इन द ड्रेस सेट माने आपण घिनबेले जनता करबे मार्केट नो 500 700 अधिका ही पड़बा देखुन इन सस्ता पड़ु जे ग्रीन और पिंक कलर रे आसबा मात्र 1400 टंका रहबा। बहुत ही बढ़िया देखुन 1400 टंका देखुन एक नंबर कलेक्शन। तापर देखमा एडा भी देखुन रामा ग्रीन और ब्लू कलर रे जेंटा कि बहुत वायरल कलेक्शन रहे से हमर इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1400 टंका। एक नंबर जे कलेक्शन देखुन मात्र 1400 टंका रे आपण नहीं पारबे। एडा देखुन पिंक और ब्लू कलर रे अच्छे मात्र 1400 टंका रहबा। बहुत ही जबरदस्त लागो क्वालिटी देखुन 1400 ओनली। आउटे देखुन एटा भी पिंक और ब्लू कलर रे आसबा इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1400 टंका। बहुत ही जबरदस्त लागो देखुन मात्र 1400 टंका देखुन सब कलर कॉम्बिनेशन सब डिजाइन बहुत ही पसंद है देखुन देखुन रामा ग्रीन दुपट्टा रे अछि एटा देखुन रामा ग्रीन और ब्लू कलर आसबा कॉम्बिनेशन रे आइतार प्राइस भी रहबा 1400 टंका। मात्र 1400 स्क्रीनशॉट करू ना टिक मारी पठोन तांकु जानबाली बहुत ही सुविधा आबा। तब देखमा आ उठे देखुन एटा भी ब्लू और रामा ग्रीन रे रहबा इतार प्राइस रहबा 1500 टंका 1500 ओनली 1500 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे। आ उठे देखुन एटा मेहंदी कलर रे अछि ब्लैक कलर रे एटा भी रहबा 1500 टंका। बहुत बढ़िया अछि देखुन मात्र 1500 टंका देखुन सुंदर स्पेशल कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे। एटा देखुन पिंक और ब्लैक कलर रे रहबा आ इतार प्राइस रहबा देखुन मात्र 1400 टंका। बहुत ही बढ़िया अछि देखुन मात्र 1400 टंका रे आपण नहीं पारबे। पिंक कलर रे इतार प्राइस रहबा देखुन 2400 टंका 2400 देखुन ओरिजिनल प्योर संबलपुरी हैंडलूम कलेक्शन। इतार प्राइस रहबा देखुन मात्र 1400 टंका 1400 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे। तापर देखमा इरा देखुन इतार प्राइस रहबा 1400 टंका एंता प्रकार किछि डिजाइन आसबा बॉडी रेंता बूटी आसबा 1400 लेटेस्ट कलेक्शन देखुन पहला थरा ही सब कलेक्शन में देखबा ले मिलु जे देखुन सब नवा नवा आसी देखुन आइड्रेस में देखुन स्कूल यूनिफॉर्म कोले भी चलबा। हां सब स्कूल यूनिफॉर्म कोले भी चलबा। इतार प्राइस भी देखुन 1400 टंका ओनली 1400 मात्र 1400 टंका देखुन आपण नहीं पारबे। इतार प्राइस रहबा देखुन 1200 टंका 1200 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन। इतार प्राइस देखुन एटा मोठा कलर रे अछि स्कूल यूनिफॉर्म इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1400 टंका ओनली 1400 देखुन 1400 टंका रे देखुन आपण नहीं पारबे। तापर देखमा एटा देखुन मोठा रे रहबा एटा भी डॉल पैटर्न रे इतार प्राइस रहबा देखुन 1300 टंका ओनली देखुन पुतली डिजाइन 1300 टंका रे देखुन मोठा कलर रे स्कूल यूनिफॉर्म आई कलेक्शन में देखुन मार्केट प्राइस नो 1700 पूरा सस्ता ही पडुची आपण नेबे बेले। एटा देखुन घर घर टाइप रो डिजाइन আছে टेराकोटा डिजाइन मात्र 1400 टंका रहबा एटा भी 1400 टंका देखुन ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन डिलीवर करसन आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करू ना बुक। एटा देखुन पूरा प्योर संबलपुरी रे आसबा कलेक्शन टा ए देखुन तार आ इतार प्राइस रहबा देखुन 3000 टंका 3000 टंका देखुन 3D टाइप रो एटा पैटर्न ଅଛି संबलपुरी रे देखुन 120 सूता रो ओरिजिनल संबलपुरी ड्रेस सेट। एटा गोटे देखुन एटा लाइनिंग हिसाब रे दुपट्टा वर्क अछि देखुन आइडा बॉर्डर आसबा ता
এটার প্রাইস রহবা দেখুন 3000 টাকা। এটা দেখুন ইয়েলো কালার রে আছে, বহুত হি বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন মাত্র ইয়েলো অরেঞ্জ কালার টাইপ রে 3000 টাকা 3000 টাকা। অরিজিনাল সম্বলপুরি 120 সুতার ড্রেস সেট দেখুন। এটা মানে দেখুন বাকি দোকানে কিনবে 3500 4000 নু কম নাই কিনো। রেড স্কাই ব্লু কালার টাইপ রে আছে। আর এটা দেখুন টেরাকোটা ওয়ার্ক রে আছে, পতর পতর টাইপ রে, হ্যাঁ ছোট ছোট প্রিন্ট রে। আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 3100 টাকা। বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন 3100 টাকার দেখুন এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে। তারপরে দেখমা এটা দেখুন ইয়েলো মেরুন কালার রে আছে। এটা দেখুন ঘর ঘর আর টেরাকোটা টাইপ র ডিজাইন আছে। এটার প্রাইস রহবা 3100 টাকা। বহুত বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন মাত্র 3100 টাকারে এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে। এটা দেখুন রেড ব্লু কালার টাইপ রে আছে। এটা দেখুন তার দুপট্টা রহবা। এটা তার বডি ওয়ার্ক রে দেখুন হেন্দা টাইপ র টেরাকোটা ওয়ার্ক আছে। এটা भी রহবা 3100 টাকা। মাত্র 3100 টাকার দেখুন সম্বলপুরি ড্রেস সেট। তারপরে দেখুন রামা গ্রিন আর ব্লু ধরি। হ্যাঁ এটা দেখুন রামা গ্রিন আর ব্লু কালার রে আছে। ব্লু কালার কম্বিনেশন দেখুন এটা কেনা সফটা ডিজাইন রে আছে দুপট্টা ওয়ার্কটা। আর এটা भी দেখুন ফুল ফুল টেরাকোটা টাইপ র ডিজাইন আছে। আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 3200 টাকা রহবা। বহুত হি বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন 3200 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া সম্বলপুরি ড্রেস সেট। আর এটা মানে সব ভাইরাল কালেকশন দেখুন। এটা দেখুন এটা এই টাইপের কালেকশন ডিমান্ড বহুত আছে মিলেনি সবুজ। এটা দেখুন ইয়েলো আর মেরুন কালার রে আছে। আর এটার প্রাইসটা রহবা দেখুন 3000 টাকা। মাত্র 3000 টাকা। বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন 3000 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সম্বলপুরি ড্রেস সেট সব বহুত ইউনিক কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন সব আলগা আলগা প্রকার। এটা দেখুন মেরুন আর ব্ল্যাক কালার রে আসবা। হ্যাঁ এটার দেখুন ব্ল্যাক কালার রে বডি থিবা ভিলেজ থিমস রে আছে বডি কামটা। এটার প্রাইস রহবা দেখুন 3000 টাকা। 3000 টাকা রে দেখুন আপনারা নেই পারবে। আর এটা দেখুন এটা ব্লু কালার আর ইয়েলো কালার রে আসবা। এটা भी দেখুন ঘর ঘর আর টেরাকোটা টাইপ র আছে। এটার প্রাইস রহবা 3100 টাকা। বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 3100 টাকার দেখুন এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে। এটা দেখুন পোসাপলি কাম রে হাতে পলে আবার সফটা কাম রে। আর তার দুপট্টা भी দেখুন কেনা ওয়ার্ক হইছে। পুরো বডি ওয়ার্ক আসবা দুপট্টা। আর তার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 3300 টাকা। সফটার ডিজাইন থাই দেখুন। হ্যাঁ সফটার ডিজাইন থাই করি। এটা भी দেখুন দুপট্টা ওয়ার্ক আসবা হেনতা রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে। আর দেখুন তার বডি भी येलो और रेड कलर রে আছে। এটার প্রাইস রহবা 3100 টাকা। বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 3100 টাকার দেখুন আপনারা মানে সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে। এটা দেখুন গ্রিন কালার আর রেড কালার রে রহবা। এটা দেখুন তার দুপট্টা দেখুন দুপট্টা তো বহুত হেভি লাগুଛି পুরা। এটা দেখুন টেরাকোটা ওয়ার্ক রে আছে। এটার প্রাইস রহবা 3100 টাকা। বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 3100 টাকারে এই সুন্দর কালেকশন আপনারা নেই পারবে। এটা দেখুন 3500 টাকা রহবা রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে। দেখুন এন্তা টাইপ র ডিজাইন আসবা। দেখুন এন্তা ডিজাইন রহবা এটা কিছু হাফ হাফ টাইপ র 3500 টাকা রহবা এটা। মাত্র 3500 টাকার দেখুন এই বঢ়িয়া কালেকশন আপনারা নেই পারবে। এটা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী র আসবা প্যাটার্নটা। এটার দুপট্টা রহবা। দুপট্টা भी দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে উৎকল লক্ষ্মী প্যাটার্ন দেখুন। হ্যাঁ ইয়েলো কালার এটা ফ্লাওয়ার প্যাটার্ন র আসবা। আর এই ড্রেস সেট এতকি ডিমান্ড আছে উৎকল লক্ষ্মী যে আপনারা খুঁজবে বেলে বিনা পারে। এটার প্রাইস রহবা 3800 টাকা। 3800 টাকার দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে। অরিজিনাল সম্বলপুরি 120 সুতার ড্রেস সেট কালেকশন আপনারা দেখুজন। এটা দেখুন নবকোঠি প্যাটার্ন রে আছে। দেখি পারুথিবে নবকোঠি প্যাটার্ন ব্লু ইয়েলো কালার রে। এটার প্রাইস রহবা দেখুন 4000 টাকা। বহুত বড় আছে দেখুন মাত্র 4000 টাকারে আপনারা এটা নেই পারবে কালেকশন। আপ লেট না করুন যাকে যেটা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন। এটা भी দেখুন টাকা নম্বর ফটো আমার এটা উৎকল লক্ষ্মী রে আসবা। এটা তার দুপট্টা আসবা এন্তাটা। এটা দেখুন তার বডি ওয়ার্কটা রহবা। দেখুন দেখে নউছে এন্তা সফটা প্যাটার্ন রে রহবা। আর এটার প্রাইস রহবা 4000 টাকা। মাত্র 4000 টাকার দেখুন আপনারা এই কালেকশন নেই পারবে। সব দেখুন ইউনিক সম্বলপুরি ড্রেস সেট কালেকশন। এটা দেখুন পুরো ইউনিক কাম রে করা হইছে দুপট্টা। দেখুন মিলন সফটা কাম করা হইছে দুপট্টা রে। আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন 3300 টাকা। মাত্র 3 সফটা ডিজাইন রে রহবা 3300 টাকা দেখুন সফটা वाला আপনারা নেই পারবে। তারপরে দেখুন এটা দেখুন গোটা ইয়েলো কালার রে আসবা ইয়েলো ব্ল্যাক রে। এটার भी দুপট্টা দেখুন এন্তা মিলন সফটা কাম করা হইছে।
এটার বডি কামটা দেখুন সবটা কুটি কুটি টাইপ র আছে এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 4000 টঙ্কা মাত্র 4000 টাকা দেখুন ইউনিক আর এটা পুরা এভারগ্রিন কালেকশন গুটে আপন যেভে পিনলে भी नुয়া নুয়া দিসবা ডিজাইনটা সবু এজ গ্রুপ वाले भी এটা পিনি পারবে দেখুন কি বঢ়িয়া ড্রেস সেট মানে দেখুন আপন মানে সবু কালেকশন অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যম নেই পারবে অফলাইন র মাধ্যম মেলা আপন মানে পলে আসুন রেমন্ডা গাঁ রেমন্ডা ইউকো ব্যাংক পাকে থিবা মা মহেশ্বরী হ্যান্ডলুম আর যদি भी আসুছন এড্রেস জানবা লাগি কোনসি প্রকার অসুবিধা হেবা তাଙ୍କ নম্বর রে কল করি বুঝি পারবে আর যদি भी আসি না পারন এই যেন ড্রেস সেট দেখাইলা আপন যদি অনলাইন বুকিং করবা লাগি চাওছন স্ক্রিনশট করুন তাঙ্কর WhatsApp নম্বরে ফটো পঠুন এড্রেস পেমেন্ট করবা বাদ किसिंदा प्रकार आपनकर पैकिंग कर दिया है कि आपन घर जाए 3 ରୁ 4 दिन भीतर आराम से पहुंचे दिया हवा तो एटा थिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन के दाला कमेंट कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पला तो जन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां। नमस्कार जय मां।